सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम प्रियंका मान्धाता। अद्य वयं नीतिशतके वर्णितश्लोकमाध्यमेन ज्ञास्यामः यत् ललाटे लिखितं भाग्यं कदापि न परिवर्तनं न भवति। पत्रं नैव यदा किरीरविटपे दोषो वसन्तस्य कः नो लोकोऽप्यवलोकिते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणं धारा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किं दूषणं यत् पूर्वं विधिना ललाटलिखितं तन्मार्जितुं को क्षमः। अर्थात यदि किरीरविटपे किरीरवृक्षे पत्रमेकमपि दलन्नैव नास्ति तर्हि किं वसन्तस्य कुसुमकारस्य सर्ववृक्षफलपुष्पदलसमृद्धिकारस्य को दोषः को अपराधः वा। उल्लूक वा कौशिकः पक्षिविशेषः यदि दिवा द्रष्टुं न प्रभवति तर्हि तत्र सूर्यस्य लोकचक्षुषस्य को किं दूषणं का वा त्रुटिः। धारा वर्षाप्रवाह चातकमुखे न पतन्ति तर्हि मेघस्य पयोधरस्य को वा अपराधः। यदि विधिना जन्मनः पूर्वमेव यत्किञ्चित् ललाटलिखितं भालाक्षरं मुट्टङ्कयितुं तत् दूरीकर्तुं प्रोत्सितुं वा कः पुरुषः समर्थः। ଯେତେବେଳେ ବାଉଁଶ ଗଛର ପତ୍ର କଅଁଳିଲା ନାହିଁ ବସନ୍ତ ଋତୁର ଦୋଷ ବା କ'ଣ? ଯଦି ପେଚା ଦିନରେ ଦେଖି ନ ପାରେ ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୋଷ କ'ଣ? ଯଦି ବୃଷ୍ଟିଜଳ ଚାତକ ପକ୍ଷୀର ମୁହଁରେ ନ ପଡ଼େ ତେବେ ମେଘର ଦୋଷ କ'ଣ? ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ବିଧାତା ଲଲାଟରେ ଲେଖିଛି ତାହା କିଏ ଲିଭେଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ? किरीर वृक्ष पर यदि पत्ते नहीं अंकुरित होते तो उसमें बसंत का क्या दोष। यदि उल्लू को दिन में दिखाई न दे तो उसमें सूर्य का क्या दोष। यदि चातक पक्षी के मुख में जलधारा न पड़े तो उसमें मेघ का क्या दोष। वस्तुतः विधाता ने जिसके भाग्य में जो लिख दिया है उसे मिटाने में कोई समर्थ नहीं है। धन्यवादः।